moyens de prévention. La formation, information et instruction du personnel. C'est très important. Prenez un verbe. Formation, information et instruction du personnel. Pour l'instruction du personnel, qu'est-ce que ça veut dire? Leur montrer le procédure, comment faire. Un savoir-faire, des acquis sont indispensables pour le professionnel qui fait du travail. Faire donner des instructions. Les personnes qui font l'obligation, qui font ce genre de travaux doivent être dédiées à ce travail, des gens spécialistes, pas dédiés à n'importe qui pour faire n'importe quoi. Bonjour. Bonjour. Désolé pour le retard. هذا ريسك ولا مش ريسك؟ شنو؟ ما يتفقدش ريسك ولا مش دونجي مش تاع ريسك. جورج بتاعك الانديكاتور وانا سلاح Formation, information et instruction du personnel. L'instruction. Rappel des procédures. ما يلزمكش تكون موجود في البلاصه هذيك، ما يلزمكش تقرب للبلاصه هذيك، ما يلزمكش مثلا تعدى البارير هذاك مثلا، ما تستعملش حاجه، ما تستعملش ان اوتي ماكش مستانس تخدم بها مثلا. D'accord, mais lorsque parfois la parole, laquelle je vais dire, il ne faut pas passer. Ouais. Lyon, il va vous écouter demain. تعمل دي جيست بارير. Suivi, contrôle. جيست بارير. تحطوا دي بانكارت، تحطوا Voilà. سيناليزاسيون. Des signalisations, des moyens, avec des instructions, avec des alertes. Ok. Ben, voilà, signalisation des arrêts de chute, signalisation de sol glissant, signalisation des sols déformés, réparation de chemins de circulation en mauvais état, maintien de voies de circulation dégradées. Ça va, dégagé. Signalisation. Est-ce que vous avez une idée sur les pictogrammes ou les commentaires de signalisation? Non. C'est un langage. On sait que c'est un langage universel. وقت نجي je vais tout de suite. Est-ce que vous avez une idée على هذوم كل واحدة كيف ça signifie? Bon, comme le code standard. Allez. إذا كمان تحطوا حاجة سلاح الإلكتريك معناتها ما تشعلش نار Interdiction. D'accord. De fumer. Ouais, elle a utilisé quelque chose. C'est pas universel, voilà. Ah. Bon, ça, c'est pas comme ça. D'accord. Et pour les hommes, en général, ce sont des brochures. Chaque fois, il y a une nouvelle personne qui intègre la société ou l'équipe, il y a une brochure avec ces données-là. Je vais vous envoyer. Donc, vous faites une brochure. Donc, il faut informer et former les gens. Donc, on va. Signalisation de sécurité. Les hauts. Signalisation d'interdiction. D'accord? Elle est agent.
extincteur. Remplacement par les high gas. D'accord. En cas de besoin. Ouais. Là, c'est-à-dire le sonnerie d'alarme en cas d'urgence. Voilà c'est pas pour l'alarme. En cas de problème, en général, en cas de je sais pas, d'incendie, il faut faire très attention comme l'armoire électrique, comme un disjoncteur général. Là, il faut arrêter soit tout ce qui est pression d'air, soit tout ce qui est disjoncteur dans l'armoire électrique, ou tout ce qui est fluide. تعرف comme les sociétés اللي يستعملوا des conduites fermes زيت ولا ماء ولا حاجة هكذا. وفما الهواء وفما الضوء. Donc, c'est la condamnation générale de tous les circuits. Ça dépend. Circuit électrique, oh là là. Ok? Ouais. Comme le chauffeur? D'accord. قديش كان؟ لا ما تقراش. La définition est là, mais directement, je veux savoir, est-ce que vous avez une idée sur les signalisations aériennes directement? C'est quoi? D'accord. قديش كان؟ Voilà. Donc, اللي حكينا عليه ناقصة على par exemple قلنا على l'armoire électrique. C'est quoi ça? Signalisation d'avertissement. Attention. Il faut faire très attention. Les précautions et les indications de triangle et pictogrammes noirs sur fond jaune, bordure noire. Donc, on peut dire que ce sont des systèmes d'alerte. Il faut faire très attention. Ça ne concerne que l'électricité? Non, ça n'a rien à voir. Ce sont des affiches اللي زعما يبداو موجودين في السيت نتاعكم avec معناها وين فما les extincteurs. L'interdiction de fumer ou elle d'utiliser tout ce qui est produit اللي فيها معاش بريكي وقيده سيجار ainsi de suite. Quand tu prends le train, tu as l'interdiction de fumer. D'accord? Ça n'a rien à voir. بعد ساعتها فما حوايج اللي تلقاها ما نعرفش الدار الحوايج هذوما يسوفي هذه باغ اكزومبل تلقاها بعد ساعات في الستاسيون سيرفيس. تقول يستوب ليسونس. Malheureusement, on ne respecte pas ça. C'est égal au sort de l'essence. Bon, mazout, on sait, il n'y a pas de danger. Mais avec l'essence, c'est dangereux. Donc, avec danger. Avec le bleu. Obligation, ouais. Avec tout ce qui est EPI. L'équipement de protection individuelle. Déjà là, signalisation d'obligation. Donc, on a signalisation d'interdiction, signalisation de danger, signalisation d'avertissement, signalisation d'obligation. Donc, elle est. Pas de rassemblement. Rassemblement. Le point de rassemblement. Le point de
Alors, pas de rassemblement en cas d'évacuation. En cas d'évacuation. En cas d'évacuation. D'accord. Ok. لا لا Les blessés حتى. هذيك البيبان اللي تخرج في الشارع. Non, les personnes. الفوق تاع الاسعار. Boîte pharmacie. لا لا. Non, c'est pas là. Boîte pharmacie. لا البواد فارماسي ولا حتى في البلاصه تاع الامبيونس. La boîte de pharmacie, c'est pas où c'était. D'accord? Déjà, محطوطة في zone ici. Donc, لازم نحطك عليها البواد الفارماسي. معناها c'est médical. لازم نعمل هذيك السيكل الأفعى. الافعى. الأفعى مش الأفعى. كرواسون لا كرواسون. يا أخي ناش في الفارماسي فما كروا وفيه نشي. Non, مش كروا c'est une coupe. انا فارماسي. صحيح ولا مش صحيح؟ علاش هذاك ولا ما استعملوش هذاك استعملوا الزواج. استعملوا الهلال مش الهلال. Croissant. الهلال في حاجة. مش الافعى. يلا نطلق. هو يمري تلاقي نعمل افعى في اي فمش نصور افعى طب مش l'infirmerie ولا الديسبانسير ولا الحاجة اللي يمشي يحكي الرز ولا يعمل سريرة في الناس اللي en général. هذا Comme ça, moi, lundi. Si, موجودة. obligatoire, surtout l'orientation. أنا مثال je suis ici وقت باش نخرج من هنا يلزمني directement pancarte par où je vais être évacué. على اليسار ولا على اليمين. هذاك on va en faire اليسار يمين دروج الفوق l'autre ainsi de suite. D'accord? Donc أنا en sortant d'ici ما نعرفش على روحي منين باش نخرج. ما نعرفش حتى le point d'évacuation. C'est très important. والعباد لازمهم يعرفوا اللي هذايا c'est issu de secours. On l'utilise en cas de c'est pas un accès à الدخول والخروج كما قلنا البارح ما نزلش. Donc d'abord tout ce qui est obligation. Allez. D'accord. Alors, لازم نراو كابان sur les chantiers. En chantier, on est obligé حتى les personnes étrangères qui بعد ساعات يشوفوا de mettre les casques ou les gilets plus haut pour l'identification, ainsi de suite. Donc il faut respecter tout ça. Brassard. هذوما يلزم يبداو معناها tout le monde doit connaître. Suivant le secteur, mais pour information. Si. Même si c'est pas... On ne va pas faire une brochure sur mesure pour la personne. Je ne sais pas, parce qu'on va faire la brochure, c'est qu'elle peut impliquer des personnes qui travaillent sur le site. Je pense que vous avez des gens ici qui ont des travaux, des trucs comme ça. Ils ont une perceuse. Ils ont des lunettes de protection. Les gants, parfois, il faut des gants. Oui, mais c'est généralement des personnes qui ne sont pas des employés advancés. Donc on doit quand même afficher
Non, ça c'est... je n'ai pas dit les afficher. Il faut connaître ça pour avoir une idée. Ça c'est une brochure d'information. D'accord. D'accord. Même pour vous, lorsque vous allez sur un autre site, voilà, je ne sais pas, voilà, sur un chantier, au moins vous savez de quoi il s'agit. Par exemple, il y a des sociétés déjà sur la portière, et voilà, les obligations, les oubliés, à même. Il y a une... Pour les personnes qui sont pas partie de la culture, quand ils viennent dans la structure, nous on fonctionne comme ça. Ils ont des travaux à faire, il y a des gens qui travaillent, donc les conditions à respecter ou bien les mesures de sécurité qu'il faut prendre, parce qu'en cas d'accident, on dira que ça s'est passé où. Bien sûr. Au moins, vous sensibilisez la personne, vous informez la personne, comme ça la personne va s'accoutumer à vos consignes. Ouais. Par exemple, je peux dire par exemple l'erreur qu'on a faite hier. Si on était débriefé, on n'allait pas filmer le plateau. Ouais. C'est parce qu'on n'a pas eu le temps d'en discuter, d'en parler. Ça, c'est juste un exemple pour illustrer un peu ce qui s'est passé hier. Pour toutes les personnes étrangères qui viennent au sein de votre structure, il serait souhaitable de pouvoir les débriefer, surtout concernant les travaux. Le responsable, la personne concernée qui doit les prendre à côté, va expliquer un peu comment ça se passe et afin que toutes les mesures soient prises en compte. C'est bon? Interdit aux véhicules de manutention. Ne pas toucher. Entrée interdite aux personnes non autorisées. هذول الخليفة اللابوغاتوار ولا السيرفور. Voilà. غير صالح الشرع. Non? او نون بوتابل. غير صالح الشرع. Pas يعملوا بها روزاج، يحطوا بحرها سبالة، في تاع روزاج تعمل له غازات ريسيكلي. الغياب. الغياب. الري. Non, en fait, c'est RIA. RIA, c'est l'ordinaire expliqué l'incendie. En général, par exemple, كعبير كحاجه هكاك اللي بوتابل نحطوا هذاك اذا كان جاي من السونيل طون ميو اذا كان جاي هكاك بور ايفيتي لي زاكسيدون نتاع العباد ولا مشي شي واحد يحل باش يعمل عبي بدون نتاع مال لدارو ولا حاجه. ديجا يقعد باش يعاود شي يضرب. Les panneaux d'avertissement. Point de mariage de sécurité. Devant l'armoire électrique. La largeur est à peu près 5 cm, ça peut aller jusqu'à 10. D'accord? Ça dépend de l'espace, ou le danger, ou la zone à identifier. Non, 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 non. Elle est panneau d'avertissement. D'accord. Tout ce qui est triangle vert, en jaune et noir, ce sont des signalisations pour...
relais ou atmosphère explosive peut se présenter. Maintenant, c'est un vrai danger. Ah oui, c'est clair. Non, attention. حتى تقع ساعات على الكاميون ترونسبورت خذ بيه شينين وتقعد ما شفتها إيطاليا. اه بس شوية par exemple, on peut les utiliser sur un trépied ولا حاجة نحطوها لهنا مثلا عندي des travaux حوايج en suspension نحطوا la signalisation d'alerte. Il faut faire très attention, c'est que de ce côté-là, quelque chose qui est suspendu. D'accord? L'heure nucléaire, radioactive, radiation et ionisation. D'accord? Danger électrique. Danger. Et rayonnement laser. Donc j'imagine là, je peux faire par hasard, je peux marketing, je pense que c'est un peu chinois. Je peux faire. Maintenant, on va commencer à lire. C'est la route qui est le R. هذا ما تقول هذا les EPI, هذا les panneaux de sauvetage et secours. C'est quoi ça? Fiche de sécurité. C'est-à-dire, fiche de chez avant d'accéder. Non. Là, je travaille actuellement comme des sites اللي عاملين un parcours comme un tour. Mais ça c'est. D'accord. On peut l'utiliser. Ou elle, en cas de brûlure, ou elle, je de brûlure, mais ça valide le diabète sur le corps. Mais ce qu'on ça fait peur. Il faut savoir maîtriser la différence de température du corps avec l'eau. Comme ma jamais doit faire le diabète. Donc ça c'est pas bien. C'est pas bien. Je vois directement pour mettre la partie électrique dans l'eau, sous l'eau pendant 5 à 10 minutes pour éviter la propagation de la chaleur des cellules ou des muscles internes. Vous allez le stopper. J'ai un accès. Comme elle est dans le dentifrice. Mais c'est pas jamais. ديما conseiller وصلت الدوزيام دوغري تاع الدوزيام دوغري تحط لي تحت الدوزيام دوغري تحت الدوزيام ça bloque la propagation. D'accord? Donc, je mets des cellules ولا الفيبر musculaire mais ما يزيدش يقدم عليها. D'accord? هذاك comme des sociétés ولا برشا عباد تستعمل الفوتوشيمي فما دي روبيني سبيسياليزي. D'accord? Ok. يجيو ديريكتومون عندك ان لافابو لهنا ديريكتومون ينزل على الوحده يخرج ان جي دو تحل عينيك. Tu n'as pas besoin de تستعمل هكا ainsi de suite. Par exemple, comme l'exemple d'un textile, comme le poste تاع détacheur اللي ينحيو بعد ساعات فما ديتاش تاع زيت ولا تاع ستيلو ولا واحد. Donc le poste تاع détacheur le masque, les lunettes, ainsi de suite. En cas
l'accident, déjà juste à côté. Il suffit, je travaille sur ce poste-là, en cas de problème, il faut que l'intervention doit être très rapide. Tour hacker, tu fais un bouton, pendant 5 minutes. والماء يمشي حتى باش ما تخليش البرودوي دونجورو يدخل في كامل يسرح في العينين، ما برشا كيجد يبتعد يتحرك ولا يعمل ولا شيء. دونك هذه سي نيسيسيون في البوست هذا سي devant le poste là où il y a cet équipement qui est spécifique. En plus معناها مش غالي، واحد يقدر يريكولي مع كومبلي. D'accord. هذا هي التالي. يقولوا الواحدة السبالة الكبيرة. تعرينا donc. C'est bon. Les panneaux concernant le matériel par exemple, là, on a la zone de un zoni, d'accord. Je prends des zones de déplacement dans les piétons. C'était voilà, on a discontinu. Continue. Discontinu, c'est que tu peux. Mais interdiction, ligne continue, ligne continue, tu ne peux pas dépasser. Ligne discontinue, maintenant tu vérifies, il n'y a pas de danger, tu peux passer. Là, je t'amène de préférence, interdiction. Il ne faut pas sortir de l'arc interne. D'accord. D'ailleurs, il y a beaucoup de manutention, le chariot et les batteurs, voilà les camions, il y a des derrières, khajin, ainsi de suite. Dans une zone piéton, une zone pour le véhicule. Mais ils vont chez le table, pour le bord, pour le matin de l'autre. Comme tu vois, comme des couloirs, les véhicules de la circulation de l'OACA, les véhicules de transport, de bagages. عندهم ان كولور ما يلزموش يخرجوا يمشي للزون نتاع وين فما طيارات يبدا عندنا ان كولور بيان ديتيرميني وفما الزون نتاع لي بيتون هذا ما يدخلش فيه هذا داكور. Moyens de prévention, information, formation et instruction. السلام عليكم. ديما هذيك. Non, il faut le faire. Information, formation et des instructions. Bac, respect du code de la route. Signalisation appropriée sur le site de l'entreprise. Séparation des voies de circulation pour véhicules et piétons. Éclairage et entretien des voies de circulation. Entretien préventif des véhicules. sur des chantiers ولا في حوايج اخرين تاع الكهرباء ولا التراكتور ولا واحد في حاله فريمون الريسك نتاعو سواء تلقى ما فيش فران ولا الديريكسيون اسيستي سا فا با يجي باش يدور يتبلوكيرو ولا حاجه كاين. Réparation immédiate des dégâts, qualification du déplacement à l'extérieur afin de donner assez de temps au conducteur pour conduire en sécurité. C'est très important. Nescol, c'est le drapeau tunisien. Nescol تخرج en retard ويحبوا يخلطوا بالوقت. وتشوف حتى في اللي يخرج على الباكوتي يحب يدخل هكا ويبدا معاه ولاده. يبدا يخفي دي ريسك incroyable. Par contre كان يخرج هو 10 minutes. نعم. يمشي في سنسان بردي شات زيتونه هذاك شكون يجي في سنسان بردي؟ يجي في سنسان بردي معناها الجميع الكل وان بلوس يبدا يعيط عليك ويهبل كان لزمني هبط بارا معاه. كيفاش تعمل له رومارك؟ لا خلينا من البوليس احنا، البوليس هذيك معناها سي ان اوتر مويان، اما انت سي لو سيفيزم. إذا كان أنت ما تحترمش روحك تحترم العباد باش يجيب لك بوليس، البوليس شنو باش يعطيك خطايا؟
باش يشد ناحية الأوراق، علاش أنا نلز روحي للسيتياسيون هذيك. وهذا بعد ساعات اللي في الشركات اللي واحد يخرج واحد اون روتار بور اون ليفريزون ولا بور ان رونديفو ولا واحد، وبعدك الاخر يبدا يجري الدنيا كما نقولوا القتال. سي با بيان. ليميتي لي ديبلاسمون، نقولوا ليميتي لي ديبلاسمون شنو معناها؟ أنا مش واحد يبدا خرات مرات، إذا كان عندك هذا يمشي اون فوا بور تو، مش يجي توا بعد تفكر عاود رجعوا بعد تفكر عاود رجعوا سي دي سويت. تو بلانيفي مثلا القضيات نتاعك لي ديبلاسمون نتاعك، أنت تبدا هابط ما نعرفش باش تمشي للإدارة الأخرى، تشوف شنو لي بيزوان نتاعك، مش توا تمشي وعاود ترجع وتعاود ديما فما واحد يسيكسبوز او ريسك. دونك يفو ايفيتي سا، ليميتي وحتى البلايص اللي aucun intérêt, mais je laisse à tête. Interdiction d'utiliser des moyens de communication pendant la circulation, prévoir du moins les véhicules équipés de toute manière. Elle est tablette avec 2 téléphones portables. D'accord. Tu conduis à un appel, ainsi de suite, c'est très dangereux. Non. Il y a des personnes qui conduisent et rédigent des messages. Alors là, c'est encore pire. نساوي الرجال. والا تبدا عامله حتى التليفون كيفاش يعملوا سيلفي. لا وتبدا تحكي ما نعرفش ولا يحكي مع هي وهي تعمل هكا وبعد من سيتونس ولا يعملوا مكياج على البنات. فروجي ايش هتدرش فروجي ايش هتدرش كل الناس عليه اتصل على هذيك لازم كل شيء manipulation manuelle. Risque au niveau de tronc et des membres supérieurs et inférieurs, suite aux postures, effort physique intense. Avec les traitements, comme des chocs. Les vertèbres, la bête, c'est là Donc, identification de danger lié à la nature de la charge, poids, volume et force. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que Bazar تبدا حاجة معناها كردونة خفيفة mais لا تدري خوف عريضة برشا. Bazar تبدا حاجة صغيرة هكا كده برشا. Modalité d'exposition. Nombre de manipulations de la charge de façon répétitive ou à cadence élevée. chaque jour, نفس الحكاية. طول النهار يهز لا ميم شارج هذيك وبالكادونس وبعد ساعات يجربوه يولي يقعد يهز 100 شكالة سيماني يولي يهز 150 يقولوا له لا عندنا يورجونس لازم نعاودوا احنا كلا خدناها شكاير سميت ديما يهبطوا بهم في الجماعة تلقاها كيكتبوا يهبط. Manutention dans un environnement particulier, l'état du sol, l'encombrement. Manutention dans une ambiance particulière, chaleur, basse température, mauvais éclairage. Les causes, par exemple, tout ce qui est huile et matière, cinquième, voilà. D'accord. Manutention demandant le maintien prolongé d'une posture. Voilà. maintien شو معناتها يقعد مثلا برشا طويلة في نفس البوزيسيون سنة كاملة. شنو هي الخدمة باش يخدمها 10 سنين؟ في البوزين هذوك هما في البيرو ماش لازم
لا في البيرو لا في البيرو دو طون زون طون اي تكتب ما تنجم تدور تطلع تمشي tu n'es pas obligé de prendre la même posture. فما عباد مش كيما لو كان تاعكم فما عباد هما كلوي كونتر لورديناتور pendant 4 heures pause 4 heures d'accord. شكون يعمل كيف ما ياخذ غادي ناس يخدموا ريكيب مثلا مش d'accord quand je forme من بعد la posture فما الناس اللي يعملوا par exemple الفيكساسيون تاع لي كارو البلانشي تبع ديما في على الكيف فما باقي نقول ساعات السفرات هذوما tu as le temps تتعب مثلا ولا تتخمم شوي انك تقوم وتعاود ترجع مي باغ كونتر فما سورتو في اللوزين انك عندك شين هكا عندك شين قاعده تمشي دونك هذوكم بالحق ما عندهمش الوقت باش يتنفس ولا باش يدوب ولا اوتوماتيكمون لازم يهزك الحاجه يحط يعمل هكا والا معناتها فما هذوما هما اللي بالحق معناتها مساكن مي اورديناتور قدامك سيغتينمون باش تحس بتعب ولا بوجيع على هنا اوتوماتيكمون تنجم تعمل هكا تقوم تهبط مي اللي عندهم هكا في اللوزين سي ان ترافاي على شين امبوسيبل باش يرتاحوا مي اون ا كومبري معناتها صحيح ساعات ما نحسوش بالوقت ما نحسوش بالوقت صحيح ساعات تدخل بالختمه وتقعد حتى نركب لحد فطور ولا فطور اي صحيح والله ساعات ما نحسوش بالوقت donc tu peux le maintien prolongé la posture زيت مازال كنا في الدين فما لي اتعس جيت بعد الدين وقت السلارات بالحق نحطوا ب 6 سوايع 7 سوايع ما نحسوش بالوقت بعد ما تكمل واحد يدخل بركه توا سابيسون السلام لو بروميير سابين السلام بس عطفوش فما سي فري فما دي بوستور دو واحد سي انفيرنال وما تنجمش تقعد كيما تاع هكا بوستور كوريكت تقلق لي ريسبونسابل لي ريسبونسابل اي لي ريسبونسابل نتاعنا هو بالحق اللي نتاعكم انتم لهنا نتاعنا في لي سونتر دو كونتاكت معناتها اخذين راحتنا هذه حاله مع ناخذين راحتنا مش نقدرش نجيو نبقاو نقدروا الكويت عملت فورماسيون كل واحد دخلها وحد شكون؟ ثم دراير شو معناها هذا؟ غراير ابدا راس على راسك ابدا هكا بكلوا نعكعك عليها على كرهبتها ما فهمتش انا سي بيغال شريت كهرباء جديد وما خلصتش مبروك من الاخر من الاخر خلاص قد ما نقدر خلاص Donc, manutention difficile, contrainte, posture liée à la dimension de la charge dans les équipes. Hein? Moins de prévention, formation des salariés aux gestes et postures. Pour la formation des salariés aux gestes et postures, qu'est-ce que ça veut dire? Leur montrer comment faire. Hygiène de vie, c'est la prochaine. D'accord. Alors, à ma haine, par exemple, on dit la manipulation de tout ce qui est charge, lourd. كيفاش نهزها؟ عندي كارونا وكيل كيفاش نهزها؟ Est-ce que محطوطة الانستركسيون تعرفها تستعمل فيها؟ سبورتيف دونك بالنسبة لي أنا دونك فما دي انستركسيون ولا تجي أنت باش تهز حاجة سورتو السيد هذاك باش يخدم pendant une période على لو بوست هذاك ولا l'opération هذاك donc pour éviter les risques d'accident, la prévention c'est que je lui fais informer, former ou pas l'instruction.
نوريها من بعد comment il faut faire. D'accord. Et maintenant, je informer avec les instructions. Toujours. Des gestes et postures mis à disposition des mécaniques adaptées. بعد ساعات معرفش كما كده ترانسباليت صغير شاريو صغير ها فما ديابل ولا ترانسباليت فما ترانسباليت الاخرى دي فيها زوج سنين ايه والاخرى شفناها هذيك تاع المجازان هذيك شاريو ليفاتور شاريو ليفاتور وقال ديابل واحد باش يهز حاجه من هنا لغاديك يقوم يحط ديابل حتى الاكسيون يساعد حتى كي فكنت باش يقعد يهزها ثقيله حتى من لوتر كوتي سي ان بو لور. Aménagement des locaux. شو معناه؟ En anglais. والله قال فسر لي حكيت لي باش نترجم باش يخدم على باش يخدم كما نقولوا باش يخدم انفورماتيك مثلا غيرو فما سيرتان تعطى باش يخدم على التابلي سودور ولا كذا فسيرتان يكون تعطى مثلا باش يخدم شوف لازم يكون il faut pas confondre le poste du travail ça c'est un poste de travail d'accord mais l'accessibilité à l'objet à transporter. Les déplacements. أنا باش نهز حاجة من هنا لغاديك ما نمشي نبدا عندي كراسي خارجين هكا كل مرة تهز هكايا ولا تعدى هكايا ولا الشاريو élévateur بعد ساعات il est obligé de raser un peu de mur ولا de gratter معناها à côté des voitures ولا حوايج هكايا ولا les piétons ainsi de suite. لازم يكون un aménagement معناها confort adapté de l'activité هذيك مش نحطوا حاجه provisoire en attendant et après on verra. Oui, pas de c'est des provisoires qui durent. OK. Génère organisation de poste de travail pour supprimer ou diminuer les manutentions. L'environnement, ça c'est le poste. Alors, pour diminuer les manutentions. شو معناه؟ لازمش تكون رابطو ولا يحكم على الترتيب باش تكون بالوجوه ولا حد يجي حتى مريضكم ولا ما نجموش كما نقولوا حاجه يطلع عليه قليل هكا ولا مشى لنا خلاص فوق الجبل حاجه بروفيسيونيل وانا كيف يخبر En général, sur un poste de travail, lorsqu'on fait la formation 5S, vous allez apprendre beaucoup de choses. Ok? Je vous marche bien, mais il faut la formation. Ça va vous aider, mais non. أنا عندي un poste هذا أنا lorsque je vais travailler comment je vais aménager le poste de terre c'est facile à trouver là sauf qu'il ne faut pas compliquer les choses ما تفلسفوش باش بيسي قدامك حاجه كويسه نقولوا احنا اللوتي نتاع الخدمه هكا ولا اي قدامك على بورتي ديما معناتها مش بعيد انا ديما نقول بيسي ما يلزمش يبدا كونتر جور بلوتو العكس لازم يبدا كونتر جور معناتها مش وراك فينيتر لازم الفينيتر تبدا قدامك
افكتيفمون والكرسي مش على تابوغي معناتها الكرسي يبدا هذاك يطلع ويهبط باش تنجم تعمل له بوزيسيون باهيه مع الطاوله. لازم الكرسي يبدا في النيفو نتاع الركبه. وفي دي كودوار. Donc c'est rendre les manipulations plus possibles dans le milieu de travail, du poste de travail. Faire en sorte que tous mes besoins soient à côté de moi pour éviter de faire déplacer des... Plus de mouvement. D'accord. En général, je ne vais pas me limiter les comportements de la vie. Le quotidien, عندي معناها trois objets que j'utilise quotidiennement. Sauf que, par exemple, la fréquence d'utilisation. Ok? Comme حاجة اللي ديما نستعملها. ما يلزمنيش نخليها بعيد. نبدا انا نخدم جو سي با سور لو بوست هذايا وعندي التليفون هذايا نستعمل فيه ديما. كان باش نقعد نحطه بعيد نعمل هكا فالكونتر وقت نحطه بحدايا في باسيف داكور نقص سكي موفمون انوتيل فما ريسك خاطر انا وقت باش نعمل هكا ديجا عندي لي بول دونك تو سكي نتابعو في البوست تاعي لا كادونس ديوتيليزاسيون نتاع لي مويان اللي تستعملهم في البوست نتاعك داكور اللي يبدا مثال اون فوا باغ سيمين ما نخليش في الزون نتاعي نخليه في دون ارموار فما اللي يستعملوا مره في الشهر ولا الواحد خليه يمشي لاشي فما برشا عباد تدخل تاع التدبير نتاعو فما الدوسيات تاعهم عندهم عامين وثلاثه يبداو محطوطين غاديك وديما يهز ويعاود يهز ويعاود نسي دو سويت معناها تقول يهز يعاود يهز يتفرج فيه عاد هذا خلينا باغ ينجم يوصل للارشيف دونك ديما سيفون لو ريتم ديوتيليزاسيون ولا لا كادونس ايفيتي تو سكي مانيبيولاسيون زايدين ولا اللي فيهم معناها بلوس ديفور وقت تعمل انت بلوس ديفور فما لو ريسك داكسيدون بعد ساعات الواحد نجم حتى بيشوفوه مشي حاجه ينجم يدير يعمل ايلونغاسيون مسكولير طبعا ساعات دور لابريمونتور دور السيزوار تدخل Ouais, ça peut arriver. Il y a des coins. Suivi médical des salariés exposés en cas de besoin. Les postes comme un risque, les moyens comme un suivi. Les engins de manutention. Bien, les engins. Les engins, c'est quoi? Donc tout ce qui est matériel roulant. Hein? Ok? Risque d'accident lié à la manutention de charge avec des engins chariots, élévateurs, grues, pans, roulants, pelles, mécaniques, ainsi de suite. Identification. Danger lié à la charge manutentionnelle. Au déplacement d'engins au moyen de manutention. Je ne vais pas trop tarder à la rédacter. D'accord. C'est juste les définitions, les modalités d'exposition, collision, dérapage, renversement d'engins, écrasement de personnes, défaillance des moyens de manutention, conduite sans visibilité, instabilité des moyens de manutention ou de la charge. Moyens préventifs, formation du personnel sur les engins et les moyens de manutention utilisés. Formation lesquels Il faut avoir une formation à l'utilisation de l'équipement et avec une fréquence.
Des formateurs spécialisés qui aident. Ah oui, organisent des formateurs. Formation sur les gradeurs ou poglins ou charivateurs, catégorie واحد نجمو ما عندوش برمي attestation de compétence. ليه ما ينجم يسوقوا سورتو الشاريفاتور كان بالفرمي. لا نجم ما عندوش برمي. عنده attestation de compétence. ليش برمي؟ اش قلت لك نجم ما عندوش. مش à l'extérieur. À l'intérieur, non, à l'intérieur. L'industrie pharma, c'est interdit. C'est interdit le pharma. Interdit, non, non. هما عاملينها interdit, ما هو نجم يكونوا غير Non, non, GMP, il existe. Non, non, c'est une GMP qui pour le chariot élévateur à l'intérieur, le GMP, l'interdit. لازم attestation de formation. Good manufacturing practice. De compétence. La pharma, GMP, good manufacturing practice. Elle interdit l'utilisation des engins, surtout Ça, c'est un règlement interne. Non. Non. C'est good manufacturing practice, GMP, norme internationale. Oui, interdit. Les gens je vois dans les sociétés, c'est que pharma. Il y a des gens qui. Les pharma, c'est plus strict. Textile, la pharma, c'est plus strict. Pharmaceutique. Comment il exige? Là, il exige. Chapitre 9, déjà entendu. La sécurité. Lycée H9. Lycée H9. C'est des normes pharmaceutiques. Lycée H, حط GMP و GCH. Good manufacturing practice. هو فما سي دي شابيتر عندك لاكسي عليهم مليح سي بايون لاكسي. ولا تلقى هكا دي نوسيون في انترنت. Donc, utilisation des moyens de manutention adaptés aux charges et au encombrement, utilisation des moyens de manutention selon les indicateurs du constructeur, entretien préventif des engins, schéma et délimitation des zones de manutention, c'est très important, la délimitation ou l'identification. احنا في تونس نو تلقى واحد عنده شونتي قاعد يهبط في الجرافير وفما حتى ديليميتاسيون ولا الكرهبه اللي تعرف عليه ولا تعرف عليه حاجات. Rendre inaccessibles les zones en dessous des charges levées, utilisation des équipements de protection individuelle, contrôle des engins par un organisme de contrôle agréé. Risque d'accident suite à un incendie ou une 5 minutes. لا عندنا 4 ساعة ل 11 اي غير 4 ل 11 Normalement la 11 vu que la salle n'est pas aérée donc ouais c'est vrai. لا لا c'est pas suffisant. Donc on prend la pause. Je suis Yacobi Ramzi, l'un des employés du groupe Advancia Téléservices. Je tiens à faire une petite conclusion suite à cette formation et à remercier le groupe international Elite Consulting pour toutes ces connaissances importantes concernant tout ce qui est risque lié aux logistiques et environnement de la société, une certaine méthodologie de gestion pour s'opposer à ces risques-là et des risques liés à la posture. Donc si on est là, c'est qu'on a appris beaucoup de choses et merci beaucoup à vous. Grâce à cette formation, on est conscient aujourd'hui des risques qui sont liés aux santé et sécurité au travail. Je remercie International Elite Consulting et au formateur M. Al-Sattar fortement. Merci.